پورے عالم اسلام میں پاکستان سمیت جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص سعودیہ کے اندر حج بیت اللہ ادا کرنے والے حاجی حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو حج بیت اللہ شریف کی شکل میں یاد کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ماہ ذی الحجہ مبارکہ کی 8 تاریخ کو بیت اللہ شریف کا حج شروع ہو چکا تھا، پرسوں حاجی حضرات میدان منا میں تھے، کل انہوں نے میدان عرفات میں حاضر ہو کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا ہے، اور جو گزری رات ہے، گزرنے والی رات کے بابرکت لمحات میں حاجی حضرات میدان مزدلفہ میں تھے۔ آج فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حاجی حضرات میدان مزدلفہ سے نکل کر پھر دوبارہ میدان منا میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میدان منا میں حاضر ہو کر حاجی حضرات سب سے پہلے بڑے شیطان کو کینکریاں ماریں گے، اور کینکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کریں گے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کروائیں گے، سر منڈائیں گے، اور اس کے بعد پھر احرام کھولیں گے، اور احرام کھولنے کے بعد پھر جن کا ٹائم لگ گیا وہ مکہ المکرمہ میں حرم شریف میں جا کر طواف زیارہ کریں گے، اور طواف زیارہ کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ میدان منا میں آ کر آج کی رات گزاریں گے۔ یعنی ماہ ذی الحجہ مبارکہ کی 10 تاریخ کو حاجیوں کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کیا جا رہا ہے، قربانی کی شکل میں، میدان منا میں حاضری کی شکل میں، شیطان کو کینکریاں مارنے کی شکل میں، اور طواف زیارہ کرنے کی شکل میں، دیگر حج کے اعمال اور مناسک ادا کرنے کی شکل میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلام علی ابراہیم، سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ درود بھی پڑھا جا رہا ہے، سلام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد حج کی شکل میں کی جا رہی ہے، 5 وقت کی نماز کی شکل میں کی جا رہی ہے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز کے آخری تشہد میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا عرس
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا عرس اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا عرس کیتا جا رہا ہے میدان عرفات دے اندر بھی، میدان مزدلفہ دے اندر بھی اور میدان مینا دے اندر بھی، مکہ المکرمہ دے اندر، پورے سعودیہ دے اندر، پورے عرب دے اندر، پورے عجم دے اندر، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، پورے عالم اسلام دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی یادگار منائی جا رہی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، جناب ابراہیم علیہ السلام دی بچپن نو یاد کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جوانی نو یاد کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بڑھاپے نو یاد کرو، جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی نو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو میدان مینا دے اندر جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر خدا نو راضی کرن دے واسطے اپنے پیارے بیٹے نو لٹا کے گلے دے اوتے چھری رکھ دیتی، یا پروردگار عالم جویں تو راضی ہے میں بھی اوویں راضی ہاں۔ اے اللہ تعالیٰ دا امتحان، اے اللہ تعالیٰ دی آزمائش سے جناب ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے اللہ پاک دی ذات بابرکات نے قرآن پاک جو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو تقریباً 5,500 سال پہلے میدان مینا دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اعلان نہیں سی کیتا کہ میں میدان مینا دے اندر اپنے بیٹے دی قربانی کرنے واسطے جا رہا ہوں، نہ ہی اوتھے کسی نے اخبار دے ہوتے خبر دیتی سی کہ 10 تاریخ نو جناب ابراہیم علیہ السلام میدان مینا دے وچ اپنے بیٹے دی قربانی کرنے واسطے جا رہے ہیں، تے نہ ہی اوتھے کوئی فوٹوگرافر سی، نہ اوتھے کوئی میڈیا والا سی، نہ ہی اوتھے کوئی اخباری نمائندہ سی، نہ ہی اوتھے کوئی موبائل والا سی۔ صرف اور صرف اللہ دی رضا دی خاطر خدا تعالیٰ نو راضی کرن دے واسطے دل دے وچ اخلاص دا دیوا روشن کر کے باپ تے بیٹا دوویں اپنے پروردگار عالم دے بھیجے ہوئے امتحان دے اندر کامیاب ہون واسطے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت دی یاد نو اج پوری دنیا دے اندر منایا جا رہا ہے، لیکن مسجد دے اندر نماز عید ادا کرنی ہوئے تے 2 دن پہلے سپیکر دے وچ آوازاں دینیاں شروع ہو جاندیاں نے، فٹافٹ آؤ، جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ۔ لیکن ساڈے مسلمان بھرا آنڈی گوانڈی مسجد دے اگے والے پچھے والے سجے والے کھبے والے نزدیک والے دور والے آؤندے نے اس وقت جدو ٹائم بالکل اخیر تے پہنچ جاتا ہوئے۔ کدی شادی حال دے وچ بھی اس طرح دیر نال گئے ہو؟
کدی پاسپورٹ دے دفتر دے اندر بھی اس طرح این ٹائم تے گئے ہو، کدی نادرہ دے دفتر بھی این ٹائم تے گئے ہو، اوتھے تے 2-2 گھنٹے بھی جا کے کھلونا پی جاوے، شادی حال دے اندر 3-3 گھنٹے جا کے پہلا ہاراں نوں پھڑ کے کھلو جانا کہ برات کتھے آئی ہے کتھے نہیں آئی ہے، وہ بھی اگوں جھوٹ بولتے نہیں، فلانے تھان تے پہنچ گیا، فلانے تھان تے پہنچ گیا، ہو سکتا ہے گھروں ہی نہ چلے ہون۔ کی کرتے ہو پہ؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، جزاک اللہ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وے قیامت والے دن 7 بندے ایسے ہون گے جنہاں نوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی دا سایہ عطا فرماوے گا۔ اتنے ہی بیٹھے ہو نا، غور ہے، توجہ ہے نا، کڈی اچھی تے کڈی وڈی خوشخبری نبی پاک علیہ السلام نے دیتی ہے کہ قیامت والے دن 7 بندے ایسے ہون گے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ او 7 بندے، پہلے نمبر تے عرش الہی دا سایہ ویکھو نا، قیامت والے دن نہ کوئی مکان، نہ کوئی دکان، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی درخت، نہ کوئی ہور اس طرح دا سایہ ہوئے گا، تانبے دی زمین تے 1.25 میل دے اتے سورج ہوئے گا، تے سائے دیکھو نا، سورج اس وقت کتھے؟ زمین تو کروڑا میلاں دور ہے، سورج زمین تو کروڑا میلاں دور ہے، تے سایہ کڈا ہے؟ چھوٹا جہا سایہ ہے، تے جدو سورج بالکل قریب آ جاوے گا، شاید سایہ اس وقت ہوئے گا ہی نہیں، کیونکہ کوئی شے ہونی نہیں، تو سایہ کتوں ہونا ہے؟ کلو من علیہا فان، فرمایا قیامت والے دن ہر شے فنا ہو جانی ہے۔ یہ بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں، وڈے وڈے محل تے کوٹھیاں تے دیواریں چین تے برج خلیفہ وغیرہ عمارتاں، دنیا دیا ساریاں عمارتاں تو سب تو وڈی جڑی عمارت ہے نا وہ برج خلیفہ ہے جڑی دبئی دے اندر ہے، سب کچھ قیامت والے دن تباہ ہو برباد ہو جاوے گا، لیکن سایہ کدا ہوئے گا قیامت والے دن؟ کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا، اگر ہوئے گا تے خدا دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ کدا سایہ ہوئے گا؟ بولو، خدا دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے نے جنہاں نوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ انہاں 7 خوش نصیباں وچوں ایک بندہ خوش نصیب او ہوئے جڑا خدا تعالیٰ دے گھر وچ اپنا دل لا کے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے گھر وچ جڑا اپنا دل لا کے بیٹھا رہتا ہے، جڑا خدا دے گھر وچ ہوئے تے پھر بھی خدا دے گھر وچ، جڑا اپنے گھر بیٹھا ہوئے تے پھر بھی خدا دے گھر وچ، جڑا اپنی دکان تے بیٹھا ہوئے تے پھر بھی خدا دے گھر وچ، جڑا اپنے مکان تے بیٹھا ہوئے تے پھر بھی خدا دے گھر وچ، جڑا اپنے دفتر وچ بیٹھا ہوئے تے پھر بھی خدا دے گھر وچ، جڑا تھانے کچہریاں وچ بیٹھا ہوئے تے پھر بھی خدا دے گھر وچ، جڑا اپنے محل وچ بیٹھا ہوئے تے پھر بھی خدا دے گھر وچ۔ مطلب کی جسم تو سر تو لے کے پیراں تک سارا جسم یہ 5 وقت دی نماز دے واسطے مسجد وچ حاضر ہوندا ہے، لیکن جدو بندہ مسجد باہر چلا جاتا ہے اس وقت کسی نے مسجد کا خیال آ جاوے، ہاں میں ہن نماز ٹائم تے مسجد جانا ہے، پتہ نہیں مسجد دیا صفیاں صفاں سدیاں ہون گیاں کہ نہیں، یا مسجد پکھے
بند ہون گے یا کسی نے اذان پڑھی ہے یا نہیں پڑھی یا مسجد کا تالا کھلا ہوئے گا یا بند ہوئے گا، باہر رہ کے بھی اگر کسی نے مسجد کا خیال آندا ہے تو سمجھو وہ باہر رہ کے بھی خدا تعالیٰ دے گھر دے وچ موجود ہوندا ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافق دی نشانی اے وے، منافق دی علامت اے وے کہ انجی سمجھو جویں پرندہ پنجرے وچ ہوندا ہے تے مومن مسجد دے اندر اس طرح وے جس طرح مچھلی پانی وچ ہوندی ہے۔ کنے خوش نصیب وہ حاجی نے جڑے اج میدان منا دے وچ شیطان نو کینکریاں ماردے نے پے، کنے خوش نصیب حاجی نے جڑے اج میدان منا دے اندر قربانیاں کردے نے پے، کنے خوش نصیب حاجی نے جڑے میدان منا دے اندر کی کردے نے پے، اللہ تعالیٰ دی یاد وچ مصروف نے، احرام کھول دینے پے، طواف زیارت کر دینے پے، خدا تعالیٰ دی ذات نو راضی پہ کر دینے، کوئی انہوں نے دنیا دی پرواہ نہیں، کوئی انہوں نے دنیا دا خیال نہیں، صرف ایک کوئی انہوں دا نظریہ آوے لبیک اللہم لبیک، جڑے جڑے حاضر ہو مل کے کہو سبحان اللہ، جڑے جڑے غیر حاضر ہو چپ کر کے بیٹھے رہو وہ ملو مل کے سارے سبحان اللہ۔ تے اے لفظ میرے نال تسی بھی ادھر آؤ، شاید خدا تعالیٰ تانوں بھی اے سال اپنے گھر بلا لوے لبیک اللہم لبیک، بولو سارے مل کے لبیک اللہم لبیک اللہم، ایک اور سارے بولو نا یار، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حاجیاں دا وظیفہ ہے تے ساڈا کی وظیفہ ہے یہ بھی یاد رکھو۔ ایک وظیفہ ہوے جڑا مکے وچ پڑھیا جا رہا ہے، ایک وظیفہ ہوے جڑا مدینے وچ پڑھیا جا رہا ہے، ایک وظیفہ ہوے جڑا پورے عالم اسلام وچ پڑھیا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ آکھو سبحان اللہ، میرا حال یہ بھی کئی کہہ رہا ہے مل کے کہو سبحان اللہ۔ ایک وظیفہ ہوے جڑا میدان منا دے اندر پڑھیا جا رہا ہے آج لبیک اللہم لبیک، تے ایک وظیفہ ہوے جڑا مدینے وچ پڑھیا جا رہا وے، او کیڑا پڑھیا جا رہا وے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تے تیسرا وظیفہ ہوے جڑا پورے عالم اسلام وچ پڑھیا جا رہا ہے فجر تو بعد، ظہر تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد، صبح شام دن رات ہر ویلے پڑھیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذرا تسی بھی اونچی آواز نال پڑھو اللہ اکبر، سارے بولو مل کے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اصلاحی گل یاد رکھو، آج قربانی دے جانور ذبح ہو رہے ہیں نا، اونٹ، گاواں، مجھاں، بھیڈاں، بکریاں، دمبے، بکرے، چھترے، انہاں جانوراں کو تسی ایک سبق سیکھنا ہے موقع دی مناسبت دے نال۔ سبق تسی یہ سیکھنا ہے قربانی کرنے والے تے جڑے قربانی نہیں کر رہے وہ بھی ذرا توجہ دے نال تے غور دے نال سنیا جے۔ جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، جڑے لوگ قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرتے، جنہاں 8ویں دن جمعے دی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوندی، ان لوگوں دے واسطے یہ ضروری اور قابل غور گل ہے۔ یہ جو جانور نا، جانور بے زبان
कुराने पाक के अल्लाह पाक ने इन्हों का मकाम बयान फरमाया वे कि ये अल्लाह दियां निशानियां विचों निशानियां ने। जिन्नी देर तक ऊंट नूं साहिबे कुर्बानी ने खरीदिया नहीं, उन्नी देर तक ऊंट है, हैवान है, जानवर है, गां गां है, मझ मझ है, दुब्बा दुब्बा है, बकरा बकरा, छतरा छतरा है। तो जो कुर्बानी वाला बंदा साहिबे कुर्बानी कुर्बानी का जानवर खरीद है ते खरीद के ओदे गल विच कलावा पा लैंदा, ओदे गल विच पटा पा लैंदा, ते हुण कुर्बानी का जानवर बन गया। तो ये की हो गया? खुदा दियां निशानियां बन गया। तो ये कोलों एक सबक सीखो। सबक ये मिसाल तौर पर कोई बंदा 3 दिन पहला, 4 दिन पहला, 5 दिन पहला, ईदे कुर्बान तो 10 दिन पहला, 20 दिन पहला एक जानवर खरीददा है। जानवर खरीदण तो बाद उन्होंने सुबह दोपहर शाम उन्होंने चारा खुआंदा है, उन्होंने पट्ठे खुआंदा है और उन्होंने पानी पिलांदा है, पानी पिलांदा है। ते ओ जानवर उस अपने मालिक साहिबे कुर्बानी दे नाल इन्नी को मुहब्बत करदा है, इन्नी को मुहब्बत करदा है, इन्ना को प्यार करदा है कि कुर्बानी करने वाला बंदा जिधर जाता वे ये कुर्बानी वाला जानवर भी उधर ही जाता है। सोच खुदा दिया बंदिया, इस जानवर दे कोल सबक हासिल कर। जिस जानवर नू तू 2, 4, 5, 10 दिन खुआया वे, पियाया वे, ओ जानवर तेरे तो जुदा नहीं होंदा। जिन्नू तू खुआया वे, जिन्नू बोलो, जिन्नू तू खुआया वे, जिन्नू तू पलाया वे, ओ जानवर तेरे तो जुदा नहीं रहता। ओ जानवर तेरे तो गैर हाजिर नहीं रहता। जिथे तू में उथे ही तेरा जानवर है। तो जिन्नू तू 5, 7 दिन 10 दिन खुआवें पियावें, ओ तेरे नाल ना रहिंदा है। अपने उत्ते गौर कर, खुदा तेनू किदों दा खुआंदा पियांदा वे पिया। हजे तू पैदा नहीं होया, हजे तू मां दे पेट विच उस वक्त दा तेनू खुदा खिलांदा भी पिया, पिलांदा भी पिया। मां दे पेट तो लैके पैदा होने तक, पैदा होने तो लैके बचपन तक, बचपन तो लैके जवानी तक, जवानी तो लैके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे तो लैके मौत तक अल्लाह पाक तेनों खुआंदा भी है पिया ते तेनों पियांदा भी पिया। जदों तू मां दे पेट विच सै, आखो सुभान अल्लाह। जदों तू मां दे पेट विच सै, खुदा तेनों उदों भी खुआंदा पियांदा सी। जदों तू पैदा हो गया से बचपन विच, खुदा तेनों उदों भी खुआंदा पियांदा है। जदों तू जवान हो गया उस वक्त भी खुदा तेनों खुआ पिया रहा है। तू हुण बुढ़ा हो गया में ते हुण भी तेनों खुदा खुआंदा भी पिया ते पियांदा भी पिया ते बेशुमार नेमतां दे नाल सरफराज भी फरमांदा भी पिया। तू अपने खुदा दे घर विच किन्ना कु हाजिर होना है। ऐ वी गल तेरे वास्ते काबिले गौर है। ऐ मौके दी मुनासबत नाल तेरे वास्ते गल सब काबिले सबक ते काबिले अमल है। जानवर 2-4 दिन तो उन्होंने खुआया पियाया तेरे नाल नाल, तेरे नाल नाल, तेरे तो जुदा नहीं, ते तेनों खुदा सारी जिंदगी खुआंदा वे। सारी जिंदगी तो खुदा दे दिता होया खाना वे। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में अल्लाह पाक दा दिता होया तो खाना वे। ना तू फजर वेले मस्जिद विच, ना तू जोहर वेले मस्जिद विच, ना तू असर वेले मस्जिद विच, ना तू मगरब वेले मस्जिद विच, ना तू इशा वेले मस्जिद विच, ना तू जुमे दे टाइम ते मस्जिद विच। ते इस जानवर दे कोलों सबक हासिल कर लै। नंबर 2, आखिरी चंद मिनट बाकी रह गए ने, आखिरी पॉइंट समाप्त फरमाओ। यह भी गल कुर्बानी के सिलसिले में साढ़े वास्ते काबिले इस्लाह और साढ़े वास्ते काबिले अमल और ज़रूरी है। मिसाल तौर पर कोई बंदा कुर्बानी का जानवर खरीदता है, खरीदया पता की करता है, बड़ी जांच पड़ताल करता है। भाई ये मुल कितना है? 50,000 रुपया, 70,000 रुपया, 80,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, इन्ने लाख रुपया यदा मुल है। डन हो गया, ठीक है, लो जी पैसे जेब चो कढ़ के हजे नहीं दिंदा। क्यों? इस वास्ते उस जानवर को सिर तो लैके पैरों तक
थल्यों लैके उत्ते तक, सज्जियों लैके खब्बे तक, अगों लैके पिछों तक सारा जानवर मुकम्मल तौर पर चैक करता है ये जानवर कितने बीमार तो नहीं, ये जानवर ये कोई जख्म तो नहीं, ये कोई ऐब तो नहीं, ये कोई कमजोरी तो नहीं, ये लंगड़ा के तो नहीं तुरता, ये कोई एक अख तो काना तो नहीं, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇऐब ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ जानवर कुर्बान करना होवे ईद वाले दिन कुर्बानी के तौर पे, वो तेरिया नज़रां च जानवर बिल्कुल बेऐब होना चाहिए वे, कोई ओहदे विच कमी नहीं होनी चाहिए, कोई ओहदे विच खामी नहीं होनी चाहिए। ते जिहड़ा बंदा कुर्बानी करदा वे आप ही खुद कदी उन्हें भी अपने गिरेबान च मूँह पा के वेखिया मेरे विच किन्ने को ऐब ने, मेरे विच किन्नियां को खामियां ने, मेरे विच किन्नियां को कमियां ने। और जिस तरह तू चाहना ना इस जानवर च कोई ऐब नहीं होना चाहिए ते तेरे विच भी सूद दा ऐब नहीं होना चाहिए, कुर्बानी करने वाले तेरे विच भी रिश्वत दा ऐब नहीं होना चाहिए, कुर्बानी करने वाले तेरे विच भी झूठ दा ऐब नहीं होना चाहिए, हेरा फेरी दा ऐब नहीं होना चाहिए, दगाबाजी दा ऐब नहीं होना चाहिए और धोखाबाजी दा ऐब नहीं होना चाहिए, तेरे विच जुल्म दा ऐब नहीं होना चाहिए, किसी दी हक तलफी दा ऐब नहीं होना चाहिए। जिस तरह तेरा जानवर ऐबां तो पाक होना चाहिए, कुर्बानी करने वाला भी इन्हां ऐबां तो पाक होना चाहिए। सुभान अल्लाह मिल के कह दो अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। 1-2 मिनट बाकी रह गया वे, गल बड़ी काबिल गौर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह पाक दी ज़ात ने हिम्मत तौफीक अता फरमाई है कुर्बानी करन दी, साहिबे इस्तिताअत साहिबे निसाब है, अगर कोई बंदा वसत होने के बावजूद कुर्बानी ना करे, हुजूर अलैहिस्सलाम ओहदे उत्ते किन्ने नाराज़ ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो साडी ईदगाह के करीब ना आवे। जान बुझ के अगर कोई बंदा कुर्बानी नहीं करता तो जिन्हों खुदा ने तौफीक नहीं देते दिल दे उहदा करदा वे, ओनू की करना चाहिए वे, ओनू चाहिए वे कि ओ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक ते अमल करदे होया हर जुमे वाले दिन खुतबा जुमा शुरू होने तो पहले पहले मस्जिद विच आवेगा, अल्लाह पाक ओनू 70 कुर्बानियां दा सवाब अता फरमावेगा। एक निया खुश नसीबियां ने साढ़े वास्ते। इस बंदे को पता नहीं की याद आ गया फोन करता वे, 6:30 हो गए ने, अपनी अपनी सफ़ा दुरुस्त कर लो।